তুমি যদি কবু দেখা দাও হে অনন্য, তবে হবে হবে জীবন আমার ধন্য, তবে হবে হবে জীবন আমার ধন্য। কাটাতে পারি আমি লক্ষ কোটি বছর, দুঃখের ঝরনা ডানা হে নয়নে অঝর, পাই যদি দেখা সামান্য, তবে হবে হবে জীবন আমার ধন্য। আরো জোরে বলে, তুমি যদি কবু দেখা দাও হে অনন্য, তবে হবে হবে জীবন আমার ধন্য। অনন্তকাল আমি থাকিতে পারি বসে, যদি বলো দেখা দিবে স্বপ্নে কবু এসে, হক না সে মর অরণ্য, তবে হবে হবে জীবন আমার ধন্য, তবে হবে হবে জীবন আমার ধন্য। তুমি যদি কবু দেখা দাও হে অনন্য, তবে হবে হবে জীবন আমার ধন্য। আল্লাহুম্মা हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए। आरो जोरे होबे ना, आरो जोरे बोलें। हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए, आमीना का लाल देखिए। हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए। बजट में फलक भी आ गया, बजट में फलक भी आ गया, टुकड़ों में घी लाल देखिए, टुकड़ों में घी लाल देखिए। हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनबारी का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदारी का आलम क्या होगा। एक सिंते अली एक सिंते उमर, सिद्दीक को इधर उस्मान उधर, सिद्दीक को इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकारी का आलम क्या होगा। जिस वक्त खलीमा की गोदी अनबार खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा दाई के, उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए। हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए। इसको क्या जानते भी हो, इसको क्या जानते भी हो, हजरते बिलाल देखिए, हजरते बिलाल देखिए। अल्लाहुम्मा या नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद, तुमी मोर साफया, तुमी मोर साफया। आरो जोरे होबे ना। या नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद, तुमी मोर साफया, तुमी मोर साफया, तुमी मोर साफया, तुमी मोर साफया। पेले दीदार एक बार তোমাকে খোদা
তোমার কসম কলিজার খুন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম পেলে দিদার একটি বার তোমাকে খোদার কসম কলিজার খুন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম ওই স্কুরনি দেখেনি ভাঙে ইসকে সকল দাম তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত কোরআন দেখ 101 আল কোরআনে নবীর নাম দুটি কম আল্লাহ নাম 99 গিয়ে থাম কুসুম বিঘিম দেখো দিন এর পাবে না কোনো সাথ তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূল মুহাম্মদ তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত আল্লাহুম্মা لا إله إلا الله